ассалому алайкум дӯстони азиз, раҳмат ки ба ҳамин навори мо дуромадена, тамошо кардестен та охири видеора моро ҳамроҳӣ кунен. Ба ҳамаи шумо рӯзи хуб мехоҳам. Ҷа саҳарай имрӯза видеомон боша влогай. Саҳарай мо тайёр шудем. Ман қатъи духтарам ба боғчаи кӯдакона аввал меравем, духтар ман мемонам, баъд ба кор меравам. Инҷа ман уже омадам дар кор. Баъди кор боша мо барои тоза кардани рӯй ба клиникаи София, Центр София ном дорад. Ҳамунҷа рафтем дар наздикиёи Садбарга. Ягон кас агар адресаш дар кор боша, чӣ гуфтаниям ки ба мо хизматрасониёшон беҳад маъқул шид. муомилаҳошонам беҳад хуб, моро бисёр хуб пешвоз гирифтан, хизматрасонӣ кардан. мо аз хизматрасониёшон розием. Мо чӣ кор кардем? Фақат очистка лица, яъне ки пӯсти рӯйро тоза кардем. Кабинетошонам беҳад тоза, хушрӯ, маҳсулотошонам нағз. И реклама нест, просто мо таҷрибаи худмон да шумо гуфтум. Ман қатъи ки омадам, ман рӯма тоза накардам, апам кардан, беҳад маъқулшон шидак. баъди иҷа боша ман рафтам боғчаи кӯдакона, Садиқ мегӯем бисёри вақт, даҳанам омӯхта шуда. Рафтам аз Садиқ духтарчама гирифтам, ба хона рафтем. Не ҷоз ман ба сари духтарчама рафтаистам. Ана духтари калон боша намехоҳад ба почаи худаш раҳ гардава, фақат мегӯяд ки манра бардор амхалӣ. Ана ин рӯзуш боша рӯзи дигаҳай, рӯзи истироҳатии моай дар хона. Намихе хонаҳо ҳамаи ҷо бардак. Хостем ки уборка кунем камтар. Ай ҳамаи ранги видеои мотиватсионӣ боша борин шумода камтар гуфтум нишон диҳам. ҳозир ман ҳамиҷоро камтар ҷамъгир мекунаму шумодам нишон медиҳам. Умедворам ки видео ба шумо маъқул мешава. То охири видеора бо мо ҳамроҳ бошен. Аз дастгириётон ҳама вақт ман миннатдорам. раҳмат ки ҳама вақт шумо мара мисол дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед, комментария менависед. умедворам ки ба шумо маъқул мешава. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة
تا به همه کارمون رو تمام کردیم، ینگم بعد آش کردن بیده خوردیم به مزه و بیده یادم چم خی خور رفتک. انم خی ویدیو امروز ما برای شما تیار کردم، محقول تونشید به فکرم. یعنی یک روز دیگه باشه ما خودم خوراک تیار کرده بودم، همراه نوار گرفتم، هیچ وقت نمیشید که همراه مانم، نه که امروز برای شما در دمام یمی ویدیو قوش کرده میمانم. و شما امیدوارم که محقول میشوه. رحمت که تا آخر ویدیو ما را همراهی کردین، تماشا کردین. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد